Put nas vodi u grad Prijedor, lokalnu zajednicu koja prema posljednjem popisu stanovništva broji nešto manje od 90.000 stanovnika. Prijedor je svakako i prepoznatljiv po snažnoj povezanosti i posvećenosti svih koji ovaj prostor smatraju svojom rodnom grudom. Uprkos svim izazovima, ovo je grad u koji se ljudi vraćaju, kao i okolna mjesta poput Kozarca. Svaka zajednica nosi svoje specifičnosti, ali je temeljna potreba rad na povezivanju i zajedništvu. Uspješne priče grada Prijedora su ljudi koji nam dolaze ovdje, koji u nama vide jednog dobrog saradnika, jednog dobrog partnera, na kraju krajeva i ono što je najbitnije, prijatelja. Zahvaljujući snažnoj saradnji grada Prijedora, Prijedorske razvojne agencije Preda te razvojnim aktivnostima podrške dijaspori poput USAID projekta Diaspora Invest, biznis centra BiH Dijaspore i udruženja Naša perspektiva, koja je i prva poslovna uvezivanja u BiH Dijafor započela ovdje, ovaj grad je danas prepoznatljiv po ulaganjima povratnika iz inostranstva i dijaspore, koja je još uvijek rasuta od Australije do Amerike. Ovim putem želim da svim potencijalnim investitorima poručim da su vrata gradske uprave i gradonačelnika uvijek širom otvorena da razgovaramo i da dogovaramo. Da bismo saznali kako priča o povratku i ulaganju u dijaspore izgleda u praksi, odlučili smo se zaputiti u nekoliko poznatih prijedorskih kompanija koje su upravo pokrenute zahvaljujući vezama sa iseljeništvom. Enes Kahrimanović se vratio u Kozarac gdje je pokrenuo kompaniju Austronet. Ova kompanija, čiji su ključni proizvodi zaštitna jedra od sunca Soliday, mreže na teniskim terenima širom svijeta, te zaštita koja se koristi u građevinarstvu, poljoprivredi i brojnim drugim sektorima, danas je jedan od najvećih poslodavaca u ovom kraju. Hoće ovo gledati moji prijatelji koji su vani, koji su dijaspori i koji možda imaju namjer da se vrate. Reći ću im jednu stvar. Znači, pred njima stoji čovjek koji je sa 23 godine otišao jer je morao, nije htio, bez igdje išta. A sa 39 godina se vratio što je htio, a nije morao. I donio je sve ovo što vidite zajedno sa sobom. Donio je ideju. Zahvaljujući ljudima koji su stojali iza njega, zahvaljujući stranim investitorima, familiji Balaš, sve ovo što ćemo danas vidjeti, ja sam uspio svoje ideje pretvoriti u stvarnost. Ne mislim nikad otići odavde, ma koliko to morao, jer ne želim. Ostaću u Bosni. Austronet je započeo rad 2008. godine sa 5 radnika. Danas u ovoj kompaniji radi 150 zaposlenika sa proizvodnim pogonima preko 13.000 kvadratnih metara, sa najsavremenijom tehnologijom u ovoj branši tekstilne industrije. Uprkos pandemiji u 2020. godini proizvodnja im je porasla za 28% u odnosu na 2019. godinu. To duguju pokretanju programa online prodaje Easy to Shade i uspostavi sistema logističke podrške do kupaca na njihovim adresama širom Evropske unije. Čovjek kad ima jednu ideju, kad ima viziju, kad je uporan, a mi Bosanci smo poznati po tome što smo tvrdoglavi, jako uporni, kad nešto sebi zacrtamo, onda idemo glavom kroz zid ako treba, uspjeće. Idemo do Cromexa, još jedne prepoznatljive prijedorske kompanije koja je mnogima postala i uzor za poslovanje i razvoj, posebno u sektoru metaloprerade. Enes Pehlić, direktor kompanije, dijeli sa nama priču o počecima Cromexa. Priča Cromexa je metal, da kažem kratko. Sam vlasnik Ramić Mirsad je povratnik iz Švicarske koji je tamo dugi niz godina radio i odlučio da se vrati prvo u Sanski most, a onda i 2000. u svoj rodni Prijedor. Prvo je bilo zanatska radnja, Cromex, i zatim od 2010. smo kao DOO. Bilo je to u početku 3 čovjeka i kao DOO od 2010. tad je moja malenkost došla i ja sam povratnik. Tako da smo došli do današnjeg dana sa 79 zaposlenih. Kompanija danas izvozi oko 70% proizvoda prema međunarodnim tržištima. Sarađuju sa firmama u Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj.
Ono po čemu je Cromex prepoznatljiv jeste i ulaganje u znanje i razvoj kapaciteta generacija koje dolaze. Šta naš metalski sektor čini konkurentnim na globalnom tržištu? Jako smo puno ulagali u edukaciju naših da kažem, majstora, ima i tu majstorica, naravno, našeg osoblja, tehničkog osoblja. Zatim dolazi kvalitet, rokovi i mogućnost i tehnološka osposobljenost našeg firme, zato što stvarno smo, pored ovog svog znanja i ulaganja u ljudske resurse, imamo i dobar tehnološki park, tako da možemo zadovoljiti mnogim zahtjevima. USAID projekat Diaspora Invest je kroz svoj rad pomogao nekoliko kompanija koje su pokrenute zahvaljujući povezanosti BiH dijaspore sa investicijama, poput kompanija CNC Power, Edna Metalworking, Global Company i Roundliner u Prijedoru. Danas ove kompanije predstavljaju primjere dobre prakse, najpoželjniji poslodavac i ozbiljan izvoznik. No da dijaspora ne ulaže samo u direktno izvozno orijentisane kompanije, potvrđuje i primjer Agroplusa, preduzeća pokrenutog zahvaljujući ulaganju investitorice iz BiH dijaspore u Švedskoj. Agroplus je pokrenut 2016. godine zahvaljujući investiciji članice BiH dijaspore Enise Larsson, a ubrzo je narastao od manjeg voćnjaka preko pokretanja poljoprivredne apoteke i hladnjače do kompanije koja danas teži promociji domaće proizvodnje jabuke. Hladnjača ima kapacitet do 200 tona i sarađuje sa kooperantima iz regije. Razgovarali smo sa Draganom Zorićem, zaposlenikom Agroplusa. I na samom početku i cilj je bio da ovaj voćnjak, osim toga što će davati određenu količinu jabuke, jeste i cilj je da on bude primjer i drugim proizvođačima koji bi željeli ili koji se već bave proizvodnjom voća, i da bude, ajmo reći, primjer za sve one koji u budućnosti žele da se bave, da imaju mjesto gdje mogu da vide kako to u stvari izgleda i na koji način i koje sve se operacije tu odvijaju, kako bi mogli da pretpostave šta njih očekuje u nekom njihovom poslu u slučaju da se odluče za takav jedan posao. Dragan Zorić je agronom po struci i vrijedno radi na promociji ideje prijedorske jabuke kao brenda lokalne zajednice. Smatra i da je priča Agroplusa primjer da investicije zasnovane na povjerenju i zajedničkoj želji da se učini iskorak za lokalnu zajednicu mogu postati i uspješne priče kada je u pitanju rast i razvoj. Na osnovu našeg iskustva možemo reći da je Prijedor područje u kome ima smisla da se ulaže, a i ostali ljudi sa kojima mi sarađujemo, bez obzira da li su preduzetnici ili firme, na osnovu njihovog razvoja i svi drugi ljudi koji bi ulagali imaju osnova da idu u tom pravcu. Kako zaposliti ljude, što je najbitnije u cijeloj ovoj priči, zaposliti ovdje ljude, da ljudi ne idu van, ljudi su ovdje vrijedni, hoće da uče i da to što rade doprinesemo ovdje, da ovdje zarađujemo i stvaramo kapital, a ne da stranac dolazi ovdje, otvara i samo prodajemo radnu snagu, a sav kapital, dobit ide van. Znači cilj nam je da ovdje stvaramo, imamo naše proizvode i da te naše proizvode izvozimo van. To je, mislim, najbolje i za društvo, i za državu, a onda i lična satisfakcija. Dobrodošli u grad Prijedor, grad poštenih namjera, dobrih ljudi, perspektive u privredi i investiranje. Vaše je samo da odlučite, a mi smo tu. Čekamo vas. Biznis forum BiH dijaspore, udruženje Naša perspektiva i USAID projekat Diaspora Invest ponosni su na saradnju i partnerstvo u organizaciji ovogodišnjeg BiH Dijafora sa gradom Prijedorom, opštinom Lopare i kantonom Sarajevo. Uspješne priče o investicijama u grad Prijedor dobar su uvod za razgovor o tome šta lokalna zajednica može uraditi da bi napravili iskorak i jednog dana imali svoje primjere dobre prakse, kakvi su Cromex, Austronet, Agroplus i mnogi drugi.